Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ismu bil kamil Catherine Nada Asajat. Ismu dakwati Catherine. Al-ismu bil kamil Ajeng Renang Tias. Ismu dakwati JJ. Al-ismu bil kamil Lima Kusuma. Ismu dakwati Niba. Al-ismu bil kamil Raditya Ravansa Pratama. Ismu dawati Radit. Al-ismu bil kamil Aji Bimantara. Ismu dakwati Aji. Al-ismu bil kamil Afina Rizkaningsi. Ismu dakwati Afina. Al-ismu bil kamil Meliasari. Ismu dakwati Melia. Mulaina anak rifa rindama sagolna yumkinuna anuk kholija alfa au malainal jisaimat lidzalika muhimma walayina tatbiku kaifiyatil sagoli wal ghadsu hatta la yastatiru ayyak qolal amrudu ilan nas An yugodiyal fammi birohatil yaddi. La yubdil fama al tifti wajahi. Istikdamul mandidu summa ramyuhu bila mubalat. Wa min dabis su'al. Istiqdamu kin ulwaji litaktitil anfi wal fami. Qotol famma wal anfa bimaldili warom yuhu fil mazbalah. Ija nasita fi ihtimalil mandil. Qotal fami bistikhdami ziro'il ulwi minal libas. La tansa la ghuslil yadi bisobuni wam iljari au bisai likahuli.